हेलो फ्रेंड्स, तो आज भिडियो आम पॉलीगन विषय देखिया। तो लास्ट वीडियो रे आम रेक्टांगल विषय देखते, तो आज वीडियो रे आम पॉलीगन विषय देखिया। तो पॉलीगन आप इठू सिलेक्ट करेंगे ना कीबोर्ड पॉलीगन सिलेक्ट करने आप POL कीबोर्ड टाइप करके एंटर करूँ। तापर आपको पचार एंटर नंबर ऑफ साइड पॉलीगन केतटा साइड आपको दरकार 6 कर दूची। तापर स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगन सेंटर पॉइंट। तापर आपको पचार इनस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। तो आम नॉर्मल पॉलीगन देखिया, तो सिंपली या क्लिक करदे थे। तापर पचार स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, तो आम 100 करदे। तब आप डायमेंशन चेक कर दिंतु। आम स्पेसिफाई रेडियस आम 100 करते, ताने सेंटर पर्यंत ये 100 हम जहाँकि आप चेक देखी पारे 100। तब बाकी ऑप्शन विषय देखीद POL एंटर साइड 5 सेंटर पॉइंट एवं इनस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। तो ताप आम गोटे सर्कल ड्र करवा। आम रेडियस रे ड्र करवा 100 रेडियस रे। ओके, एबे पॉलीगन को जीवा POL नंबर ऑफ साइड 6 स्पेसिफाई सेंटर। आम सर्कल सेंटर को स्पेसिफाई करवा। एबे इनस्क्राइब देखि नवा। इनस्क्राइब पे आपण आई क्लिक करि पारंती। आई एंटर स्पेसिफाई रेडियस आपण 100 क्लिक करंतु। एबे आपण देखि पारतिबे ये इनस्क्राइब पॉलीगन। तबे आउट ऑप्शन सर्कमस्क्राइब पॉलीगन देखि नवा। ता पे आउट सर्कल ड्रा करवा। रेडियस 200। तो पॉलीगन पाई POL एंटर नंबर ऑफ साइड 6 एंटर सेंटर। आप सर्कल सेंटर को सिलेक्ट करंतु। सर्कमस्क्राइब रेडियस 200।